আপনারা এইভাবে কান্না করছেন কেন? একটা জন আমার টাকার ব্যাগ নিয়ে চলে গেল, টাকা চুরি নিয়ে চলে গেল। আমার ছেলের অপারেশন কি দিয়ে করব? এটা নতুন নাকি? এখানে গুন্ডাদের ভীষণ উৎপাত। সোনা দানা টাকা পয়সা নিয়ে বেরোয় না। আপু, আমাদের কিভাবে বসে থাকলে হবে না, আমাদেরকে কিছু একটা করতেই হবে। তুমি একটু বসো, আমি আসছি। এই মেয়েটা আপনার বোন নাকি? না, এর সঙ্গে আমার হসপিটালের পরিচয় হলো। ও বুঝলাম। আপনার কান্না করে কিচ্ছু হবে না। আমরা পুলিশ স্টেশন আছে, সেখানে গিয়ে কমপ্লেন করুন। ব্যাগে চেন খোলার কোনো প্রয়োজন নেই, ওখানে 2 লাখ টাকা আছে। তুই জানলে কি করে এখানে 2 লাখ টাকা আছে? তা আমি সব জানি, অনেক কষ্ট করে ওকে এখানে নিয়ে এসেছি। সত্যি তোর জবাব নেই। এখান থেকে চল। হ্যালো, কি ব্যাপার? আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন? কি বলছেন সেটা বলুন। সেখানে আরএম অফিসটা কোথায়? সামনের দিকে এগিয়ে যান, পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ। এই ভাই, আপনারা নিজেদের মধ্যে এভাবে ঝগড়া করছেন কেন? ছাড়। এই তোরা কি করছিস? এই তোরা যা, আর তোরাও যা। তুই সাহায্য করো বাবা। দাঁড়ান, দিচ্ছি। ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਾਏ ਪਹਿਲੋ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਟ ਜਾਵੇ ਮਾਰਦੇ ਛੇੜ ਮਕਾਈਏ ਜੱਟ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰ ਓ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਰੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਨਾ আর কখনো আমার সামনে আসার চেষ্টা করিস না। ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਉੱਤੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ তুই এখানে এসে মারপিট করছিস? আমি তোর জন্য বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিলাম। চল ভাই চল। ভাই তুমি এখানে নতুন, এদের সঙ্গে ঝামেলা জড়িও না, এরা ভীষণ খারাপ। এটা কে? এটা আমার বন্ধু। চল বাড়ি চল। তোর বাড়ির সবাই কেমন আছে? কিন্তু তোর এখানকার মানুষজন ভালো না। এখানে দিনে দুপুরে মার্ডার হয়। থাক, আমি তোর জন্য অফিস থেকে ফেরার পথে খাবার নিয়ে আসবো। বেশি জ্ঞান দিতে হবে না, যা। ঠিক আছে, যাচ্ছি। পাগল কোথাকার, সত্যি ও আমার ছোট ভাইয়ের মতো। আজ অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। রাস্তায় যদি একটা গাড়ি চলে, বন্ধুটা আমার না খেয়ে সারাদিন শুকিয়ে আছে। ਬੰਦਾ ਡੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਬਿੱਲੋ ਅੱਖ ਲਾਲ ਰੱਖੀ ਪਾੜੇ ਅੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਕੋ ਕਰਦਾ ਗਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਬੈਰ ਨਾਲੇ ਯਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾੜੀ ਉਹ ਜੀ ਜੱਟ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕਰਦਾ ਵੜ ਵੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਉੱਚ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਬੜੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਅੱਠ ਕਿਲਿਆਂ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੱਦਰੀਕਾ ਸੋਹਣੀਏ ਟਾਇਲਟ ਤਬਾਈ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਸਾ ਮੇਲ তুই ঘরে বসে থাক, আমি তোর জন্য অফিস থেকে ফেরার পথে খাবার নিয়ে আসবো। বাইরে বেরোবি না। ਸੜਕ ਪਿਓ ਦੀ ਮੰਨ ਅਸੀਂ ਠੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਡੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਬਿੱਲੋ ਅੱਖ ਲਾਲ ਰੱਖੀ ਪਾੜੇ ਅੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਕੋ ਕਰਦਾ ਗਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਬੈਰ ਨਾਲੇ ਯਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾੜੀ
রাস্তায় যদি একটা গাড়ি চলে, বন্ধুটা আমার না খেয়ে সারাদিন শুকিয়ে আছে। তুই ঘরে বসে থাক, আমি তোর জন্য অফিস থেকে ফেরার পথে খাবার নিয়ে আসবো। ਮੇਰੇ ਦਮ ਬੱਤੀ ਬੋਲ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੁਣਵੇਂ ਜੇ ਯਾਰ ਨੀਏ ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ বল ইয়াসিনকে কেন মেরেছিস? বাঁচতে যদি চাস তাড়াতাড়ি বল। আমি ইয়াসিনকে মারিনি। মিথ্যে কথা, তুই মেরেছিস ইয়াসিনকে। এখনো বলছিস সত্যিটা বল। বিশ্বাস কর, আমি ইয়াসিনকে মারিনি। তাহলে কে মেরেছে বল? বলছি ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ না ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀਏ আজকে রাতের মধ্যে মালগুলো পাচার করতে হবে। হ্যাঁ ভাই, তুমি কোনো চিন্তা করো না। জানি এই দেশটাকে নষ্ট করছে, এই টাকা পাচার করছিল। আমি দেখে নিয়েছি, আমি পুলিশকে সব বলে দেবো। ਕਰਾਉਨ ਸਿਰ ਤੇ আচ্ছা ঠিক আছে। ਤੇਰਾ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈ ਜੜੇ ਪਲੇ ਵੜੀ ਨੀ ਔਰ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਣੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ শালা, তোদের একটা দায়িত্ব দিলে ভালোভাবে হয় না। এসব কথা যদি পুলিশের কাছে বলে দিত তাহলে কি হতো? সরি ভাই, আমাকে মারো না ভাই, আমি ওকে মারিনি, আমাকে চিনি না ভাই। ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਚੜਦੀ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਕਾਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਫੜਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੀ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਤੁਝੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਬੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਟੱਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਬੱਲੀ ਹੋਇਆ ਪੈਲ ਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਬੱਲੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਖੋਲਦਾ ਈ ਇਹ ਸਿਰ ਬੱਲੀ ਔਰ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਣੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਨੀ ਆਨੇ ਨਾਉਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਡੱਡੀ ਸੋਹਣੀਏ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬੰਡਾਨੇ ਤੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਰ ਪੱਟਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸੇ ਪੈਰ ਸਿਰ ਫੱਜੇ ਬਥੇਰੇ ਬੁੱਕਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਾਏ ਪਹਿਲੋ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਟ ਜਾਵੇ মারতে ਖੇੜ ਮਕਾਈਏ কি ব্যাপার, তুই আমার রুমে? এখানে ঢোকার পারমিশন তোকে কে দিল? তার আগে বল ইয়াসিনকে কেন মেরেছিস? তুই হয়তো জানিস না, আমার পথে যে কাটা হয়ে দাঁড়ায় তাকে আমি শেষ করে দিই। কিন্তু ইয়াসিন তো তোর বন্ধু ছিল। শুধু বন্ধু কেন, আমার পথে যদি আমার নিজের বাপও আসে তাকেও আমি শেষ করে দিই। তুই অনেক বড় ভুল করেছিস, এই ভুলের কোনো ক্ষমা নেই। জানি ਚੱਲ